أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد شيطان جينغو كسيندي على تكبر كما كسلام كنتي محمد كامبا فبما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما يني على في جمانا على كاسما مالي على كاسما فتنة منما كنا على كدالسا ماليان على كام بكلمة على كام بكلمة ولا مرشيكو كما مين كنفورا والما ميتينغ كما دي Kaira bela ka fo meetingi amabo ka sababu ke ko dama doye meetingi mabo akorote ko jamati jamabi alhamdulillah nere shwala bi ala barakada mogomi minga tona mogomi dunanga tona ka chani ma ba keme ni be ala barakada wala ni jama ko do jamabi ni bulu abe mbolo Bamako ya abe mbolo Mali region bela abe mbolo Mali dugu bela donc jamako ma bali jama mi mumena bo hage retala nga président ko ka ko bla président de la république ko ale de ye malien be nyemogo ni mo ga nga malien hinem na ale de ka nga malien hinem ne ka teme be ka folo ale folo sabu jamana dembe fay président jamana président be malien be sanfe ale de be nyemogo e ko ale bise ga sababu yu chogodi président hakima kuma bafwani nyo de fongo président de milite jamana de milite président mo kuma nalere be jamana mfe nalebe jamana nga herefe est-ce que ni bana jugu yu wakati la ale ka nga fo malio makwai bo aka marchi gewa marchi mingera nulu maseka ale famu ka marchi tueni wakati la ka meeting tueni wakati la ka jama faranyonga tueni wakati la nulu maseka ale famu o mogo munu ngo ku be fe ka jamana institution na tanga ko uluka ngale famu ni wakati te o kumaye jama bakata fara nyogonga bana jugu mi mene coronavirus ko charni sababu bo ale la katike donc ako mogo shika na marshika ale tokola walma meeting ni wakati la ni bana jugu yu wakati la et puis quand be malien ni munu mbora kulie malien obuku ka droit ni oui mi famu boko de fo kwa le tseka mashi balola mais ale be min fo doro beka sabali anga janga mbulo di nyogoma dugu wore ta mbulo ni malite ambe je malidi anga donay mali nyagami ne fo be ne ga joro o droni nay mali nyagami nandra la jine réfugié nana duna nana étranger nana nandra Sénégal même chose Burkina même chose donc malien bega bulu da dusula ale ko akanu magaw anna suraye mo million tani beba do mo waga mo dira président ala jugu yo shire yo mo million no bora munu fene ko institution ka to a togola nulu be bora député munu ma assemblée kono nulu be ga mo bora o jamate da so dala de o no jama bora je bi na mufo ko ale ibeka ere sababula bana jugu bi ga dugula ibeka sababula ere na coronavirus chali je kono bi jama fara nyonga dablala awere o décider eklala kaka kebagay kwale tuko kebagay ko maliya hine bala anya fam sino nere ko mbinga ode kunya amfene be bo amba yira ka fo jama dobe minte président atakaliko no de fo toujours nete président de me bagay de ne mali de me bagay mali no de fo jebe wante mo shi contrôle nte diko contrôle nte a contrôler nte be contrôler mais même Mali de fait après que gedi ko nu renyete yoro dola way jume nu luye fitna wulistan no apna laban chukuru nyoro fo ngo ulu mana fo ko président ata ni président re ko kontara mu ma ko fe sorasu nu sigi ko ulu laje sorasi do tna sigi ka sorasi do laje politique ton re dama uti be kelenga tabi sisa ulu ga ere wa ya video u re dama ubi kelela munu min nini mana kan fola uluka doko la ombita nyefe ni neni ye dobon jurumuna ni mamutu jugu foma ye dobon jurumuna jurumu abeche gatanaye dome bikoto ebe fefe fonema ye neni ye mfaneni ye mbaneni ye mamutu jugu mi foma la harabesio ngamita nyoko soroye ay mamu digo nyini ngolo ko ni ye mogon neni ka galon jugu dala ka mamutu jugu foma ko ala kire bufo ko ala ere mufo la aba adisa korofoye aba kurana haya dawu donc awunu moko
o k'aw ka baara ye ni jugu ni mankutu jugu k'anw karikatire k'anw dɛsɛ a y'a ka karamɔgɔ yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ye ɲangata min b'a la donc a bɛ ka dɔ de bɔ ne jurumu na k'an jurumu cɛ ka k'aw jurumu kan ala ka baara nɔgɔya aw bolo mais an bɛ min fɔ bɛɛ président kanubagaw aw kana dimine a ko bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini tiɲɛ sira kan ale dɛmɛbagaw a b'u fo jamana dɛmɛbagaw a b'u fo aw sara t'ale bolo ma se ka nin kɛ wari kama ni mɔgɔ yɛrɛ ye hɔrɔn ye mɔgɔ caman bolo ko an kɔni an ye miliyari minɛ nin na n'a y'a sɔrɔ n ye dɛrɛmɛ minɛ n k'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ n bɛ min fɔ aw ye ni ne yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko n bɛ ka jamana dɛmɛ ni dɛmɛ cogo la a kɛra dɔ kɔnɔ ko n bɛ ka président dɛmɛ président yɛrɛ k'a fɔ i bɛ ka ne de dɛmɛ ɔ nin minɛ su a la ni ne y'o minɛ walahi ne ka hɔrɔnya banna ne ka danbe banna o kɔrɔ ko hali ne k'an yɛrɛ fa n'a y'a sɔrɔ n'a hakili b'o de la n'i ye dɛrɛmɛ minɛ n k'a fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ nin baara yɛrɛ ne y'a dabɔ ala de kama hali n'i y'a ye n ye nin ɲɛɲini marche ko n y'a ɲɛɲini k'a s'a dan na parce que a kuma cayara k'a yira bɛɛ la marche tɛna kɛ olu bɛ se ka bɔ komi olu tɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ bana wagati la olu tɛ k'a dɔn ni jama farala ɲɔgɔn kan a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye n'olu m'o dɔn président ko ale kan k'o dɔn olu wo anw wo ale kan k'an bɛɛ hinɛ minɛ wa mɔgɔw k'u ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dansago ye an kɔni bɛ min fɔ anw b'o kan wa an ti b'o kan président ka tagali ko kuma anw t'o kan minnu yɛrɛ ko ko président ka taa olu yɛrɛ ko fɔlɔ ko bilan min b'olu bolo ni président taara jamana bɛna kɛ cogo di ko olu t'o fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ k'an ka jigin kɔlɔn kɔnɔ ko sanu bɛ yen ko an bɛ taa ta mais an labɔtɔ ni juru ye ko juru t'aw bolo min b'an labɔ wa i tɛ juru suguya fɔ an ye i bɛna an labɔ ni garde ye o ka tigɛ k'an kun ci wa i bɛna an labɔ ni jurukisɛ tugu bari dɔ de ye min ka tigɛ n'a ye k'an bi kɔlɔn kɔnɔ k'olu t'o dɔn o t'o fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ wolo min na bɛɛ y'a communauté internationale CEDEAO ninnu ka hakilina an bɛɛ y'o dɔn k'a fɔ ni maa o maa ye i ka jamana président na ta walima i y'i ka constitution diyagoya yɛlɛma k'a sɔrɔ jama ka bɛnkan tɛ walima président min bɛ yen o ma jɛn n'a ye k'i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ na ka na embargo k'i kan est ce que maliyɛnw pɛrɛnnen don ka embargo makɔnɔ Sanogo min ye Sanogo k'u goya mɔgɔw ye embargo min kɛra n'o tɛ bɛɛ kun ko Sanogo embargo kɛra dɔrɔn bɛɛ yɛlɛmara Sanogo compte la ne bɛ ka ninnu yɛrɛ de ladi wallahi ni IBK yɛrɛ ko k'a y'a bila ni jama kelen bɛ tila ka bɔ jɔnni kama alimami Diko a n'a ka mɔgɔw parce que ne bɛ kuma Diko de kan ne mɔgɔ foyi tɛ politicien minnu b'a la ne y'a fɔ ne t'olu jate générali min bɛ yen n'o a tɔgɔ o démissionnaire ka bɔ général la k'an to guerre wagati la c'est la honte ne kan t'o ma ne t'o jate Choguel Kokala Mayiga fɛnɛ ko tɛ n ka kuma adressé len t'aw la dɛ n bɛ ka adressé Diko de la n ka sira foyi tɛ aw la Choguel Kokala Mayiga o ko Modibo Sidibe faral'u kan ninnu bɛɛ fara Mali wari la ka bɔ premier ministre san joli ministériya san joli a tɛ kɛrɛfɛ san joli aw tɛna na mana d'anw ɲɛ la n'aw bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ taa yen wa mɔgɔ yɛrɛ dalen ko madame Sike a tɛ sɔn jɔn dalen don ninnu na mɔgɔw dalen don Diko la parce que alimami wa mɔgɔw da m'an bɛɛ la diinɛ de kama an k'o diinɛ in latanu parce que n'an ye ɲɔgɔn ladi ni ne yɛrɛ ni Diko ye ɲɔgɔn ladi bilayi ni IBK yɛrɛ ko k'a taara ni jama kelen n kalila alikuranɛ bonya la ni jama kelen u bɛ tila ka ko wuli e Diko dala i bɛ Mali bila bilahi la ali lazim soit la baya yɛrɛ de b'a f'i ye o de la mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'i ye o de y'i nin ye anw ni Diko de ka surun minnu bɛ nafigiya kuma ni jahiliya kumaw la vive Diko dɛ imam Diko dɛ Diko t'i dɔn Diko ka sira t'i la anw de ni Diko ye diinɛ kelen mɔgɔ ye hali n'an ka faamu bɛɛ tɛ kelen ye ani anw de ye wajulukɛla ye anw de ye alimami ye an bɛ min fɔ ala ko ta kira ko ta wa n'an ye ɲɔgɔn na di a diinu nasi a diinɛ ye kɔnɔjɛya de u bɛ ka ko min labɛn nin ye a kɔfɛla fanga t'aw la hali ni président yɛrɛ sɔnna jango président yɛrɛ tɛna sɔn parce que hali ni président ko k'a sɔnna anw tɛ sɔn dɛ parce que ni président taara anw b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la halaki min b'a la embargo guerre civile sɔrɔsiw fanga dɔgɔyali a tɔgɔ islamisiw donni Mali la yan o bɛɛ de bɛ président tali kɔfɛ donc an tɛna jɛ n'o ye k'a yira bɛɛ la marche ma bɔ a ma bɔ a kun tɛ ko jama ko n y'o fɔ jama min bɛ ne ko a ye n ka wajulu jamaw ye ne ma deli ka kɛnɛ foyi ta sali foyi ta Mali dugukolo kan ni ma fa donc k'o fara président yɛrɛ ka jama kan k'o fara députéw ka jama kan majorité jama kan est ce que
mɔgɔ b'o jama da dɔn mɔgɔ t'o jama da dɔn mais président ko nin wagati la ale tɔgɔ la marche ale tɔgɔ la o kɔrɔ k'ale yɛrɛ farala mɔgɔw kan ka bana cari o kɔrɔ k'ale yɛrɛ maliyɛnw bila ɲɔgɔn na ale kan ka kɛ sababu ye de mɔgɔ minnu murutilen don ani anw bɛɛ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kelen un peuple un but une fois ale man ka kɛ farali kɛbaa ye donc ne bɔra ka a fɔ mɔgɔw ye an ka sabali an ka bɛn halisa minnu bɛ kuma la a ma fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi min man ɲi an ka jɛ an k'o dilan mais président ka tagali ko o b'a tɔ bɛ nɔɔni de o y'a halakilen de donc an k'o bila minnu man ɲi an k'o kuma fɔ kuma wɛrɛ minnu b'u da jamana maracogo la école ko la école maître ka ko la santé ko la fantanw ka ko la dɛsɛbagatɔw ka ko la voter kɛcogo man ɲɛ nin bɛɛ bɛ kɛ ni sigi ka fɔ de mais i kunkolo ma n'i dimi n'i ko k'i b'i kunkolo tigɛ ka bɔ i la o t'i ka maaya bannen ni yɔrɔ min y'i dimi i b'a furakɛ de mais n'i y'o yɔrɔ yɛrɛ tigɛ ka bɔ yen a ma ban président de ye kunkolo ye ni président ka min ma diya e ye wagati min na ne ko ko président yɛrɛ ka taa o t'i kelen ye ka kunkolo tigɛ ka bɔ farikolo la jumɛn de tora an bolo tuguni bon Mali min b'an bolo Mali kelen don maliyɛnw an kana fitinɛ wuli a kɔnɔ an ka kuma in bɛɛ kun y'o de an ka kuma in ni ladilikan in bɛɛ kun y'o de an kana fitinɛ de wuli Mali in kɔnɔ an tɛ se fitinɛ kɔrɔ an y'a tete la ta an jigin n'o dingɛ kɔnɔ an ma bɔ o kɔnɔ n'a nana fɔ ko nin fana ka taa n'o sɔnna ka taa komi alhamdulillah an yɛrɛ y'o de fɔ a ye n ko tout sauf tagali ko kuma mais ninnu bɛɛ ye maliyɛn de minnu bɔra an ma fusa n'u ye u ma fusa n'an ye u bɔra u y'u ka dusumakasi yira mais o tun kan k'a dɔn an bɛ banajugu wagati la président kɔni ko k'ale y'o de dɔn o de la ale tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a tɔgɔ la fitinɛ kana wuli k'a sababu k'ale ko an ka sabali an ka fara ɲɔgɔn kan olu na anw bɛɛ an ka Mali in jɔ ale kɔntelen don maliyɛn bɛɛ kan donc n ye ɲininkali minnu kɛ jaabi minnu dira a ma o de ye nin ye pour que fitinɛ kana wuli anw nata tɛ mɔgɔ kan an nata tɛ président kan an nata tɛ gouvernement kan anw balola ka sɔrɔ o tɛ alhamdulillah n y'o de fɔ aw ye n ko ne bɛ Mali kɛlɛ kɛ maliyɛnw de kama ne t'a dogo mɔgɔ la alhamdulillah mɔgɔw bɛ ne bolo Mali ni Mali kɔ kan minnu kariyalen don soit la i mago bɛ min na diɲɛ kɔnɔ ni miliyari de don an b'a d'i ma o mɔgɔw bɛ ne bolo farafin na a bɛ n bolo farajɛ la ne t'o dogo mɔgɔ la yɛrɛ mais ne faso maliyɛn min bɛ gitɔrɔnda la min bɛ si wotoro kɔnɔ min bɛ si ɲama na ne bolo a bɛɛ ni ne valeur kelen de donc ni ne ye tɔɲɔn dɔ ye min bɛ na ka na fantanya kolokolo min bɛ na ka na insécurité tɔ kolokolo aw yɛrɛ b'a la ko insécurité bɛ yen ni président taara a tɔ bɛ ma ban aw yɛrɛ b'a la ko gɛlɛya bɛ yen ni président taara sisan gɛlɛya tɔ tɛna juguya aw yɛrɛ b'a la ko courant tɛ yen ji tɛ yen nin tɛ yen nin tɛ yen a tɔ tɛna juguya wa o ɲuman ye min ye an k'a dilan ni i ka so ni a yɔrɔ dɔ pɛrɛnna i tɛ so ci o kama dɛ i b'o labɛn de o la ni élection wagati wɛrɛ sera président ka di mɔgɔ min i b'i présenter maa si ma bali k'i présenter ne choix la bɛ se k'an présenter Diko b'a présenter parti politique ninnu bɛ se k'u présenter mais olu fɛn bɛ k'u présenter n'an y'u ye n'olu bɔlen don contre IBK bi a bɛɛ ye 0% 1% ni ne ko Cheikh Modibo Jara ye nin na ne tun bɛ se k'a faamu walima Aliou Diallo faralen don président ni ne kun y'olu ye a la ne bɛ se k'a faamu walima ne kun ka Soumaïla y'a la parce que hali ni ne ye IRD a la ne t'a jate parce que IRD tɛ Soumaïla de don Soumaïla yɛrɛ o bɛ k'a yɛrɛ ɲini an kan ka dugawu de kɛ o ka bɔ n t'a dɔn ko ka parti bɛ sɔn ka participer jamana wulili ko la ka Soumaïla ka ko tɔ gɛlɛya ne yɛrɛ ye Soumaïla ka mɔgɔ dɔ ye kuma la nin yɔrɔ la ne yɛrɛ dabali banna n ko e yɛrɛ bɛ sɔn nin ma Soumaïla minɛ mais Soumaïla ɲinɛ t'u la mais ne bɛ diya Suala Bayadara Zulfakar marche ma bɔ a ma meeting ma bɔ a ma ko Jamako bɛɛ b'an ka Jamako dɔn bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ politique mɔgɔ yɛrɛ minnu filɛ mankan ci la ani mɔgɔ filɛ u bɛɛ sera anw ma Jamako la ninnu bɛɛ y'a sɔrɔ jama b'anw bolo n'olu bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan o ye tile 2 in na de n'o tɛ anw tilala Jamako la Jamako tɛ dɛ jamana basigili ko don wasalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh Suala Bayadara Zulfakar